ବୁଝିଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତ ହଁ ଆମ ପଳେଇଥିଲି ନା ତମେ ଲୁଗୁରା ସବୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆସ ହଏ ମାଗିଲା ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ କଲା କଣ କରେ ସପତି ତମେ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବନି ଥଣ୍ଡା କୁ ରଖିଛ ହଁ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ପାଣିରେ ବି ଥଣ୍ଡା ନ ହଉଛେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଉନି ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଣି କଣ ହବ କଣ ହବ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଆସିଛ ସାଥିରେ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ତମ ସାଥିରେ ଦେଖା ହେଇ ହଁ ବୁଝିଲି ହଁ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଛ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ହଁ ବୁଢା ଲୋକ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ କୋଉଠୁ ଦେବି ମୁଁ ଆଉ ତମର ପିଲାପିଲି କେହି ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତମ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜର ଖାଇ ହଁ ଆଉ ତମେ କଣ କରୁଛ ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକ ପିଠା ବସି ଭାତ ବୁଝିବ ହଁ ଚିଲି ମା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସମୟ ଆସନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଦିଟା ପୁଅ ଚିନ୍ତା କିଏ ବଢିଆ ଡାକୁନି କିଏ ବଢା ଯାଉଛି ଆସିଲେ ହଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ହଁ ହଁ କୋଡେ 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 अरे कौन चेंगा ए बेंगा आईबनी से सुधिबनी आम कहले हाय सामने कौन है बेंगा चेंगा अरे प्लीज अरे वसंत नमस्कार बोलना अरे उठा 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 सामने हां देखो क्या बोले देखो हां बेंगा चेंगा हां हाय अरे कौन तोना कौन रे बोला असल गंजा आ तोना एड़ा बात छेड़ ऑस्ट्रेलिया बेटी 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 गला भालो बाइक नाटा अरे गो तुम्हारे बड़ा छ हमें पैसे लोन का को हे तो जाओ तुम नानी की आओ पैसा ले दे सामने आ सब दे हमारा टंका पड़े सब दे 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 ले तो हम चोरी को दिए देखा सके कोई ओ जोई बोल देखो ना अब देखिए नहीं करेंगे हो आओ आ तब अपने तो लग जाओ अरे तो फोन करे ना इधर आसियो बाबा नमस्कार बाबा सब चोरी आई तरह सब अरे सलूनी कौन कहला ए मच्छी आसे और सुजो छोड़ी बूढ़ा नहीं तो कोई था ओए पूरा डे था में कोई खाने से अब जोई को बता अच्छा अच्छा बाबा ମୋ ନାଁ କଣ କହିଲ मोना
বন্ধে বন্ধে বুলি স্বীকাৰ কৰে বন্ধে বন্ধে বুলি স্বীকাৰ কৰিছ অঁ আচ্ছা আচ্ছা আমাৰ ঝিଅ মানুহটো তোমাৰ যদি ৰখিব বিবাহ হ'ব তাহলে মোৰ ঝিଅটো ঘৰত ৰখিব তো অঁ বহুত ভাল আছে আচ্ছা সমানি আজলি তোমাক কৈ কৰি যাচ্ছ আমার ঝিও তোমার নাম রাখিব তাহলে আমার ঝিଅ মানুহটো ডাকিয়া রাখি দিও আচ্ছা এবার গেলি এবার চম্পা বেগি বেগি আর মা